Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau pour une nouvelle émission qui va vous donner l'occasion de découvrir l'agenda des activités proposées sur la commune de Vernier. Et vous allez voir qu'elles sont encore fort nombreuses et diverses. Comme de semaine en semaine, ces différentes activités vous seront proposées en différentes langues. Et en dehors du français, nous aurons la présentation en arabe et c'est Tikra qui est à mes côtés. Tikra, bonsoir. بونسوار برنار، مساء الخير أحبتي مشاهدي قناة بانتنف. أحييكم تحيتنا الأسبوعية عند أمسية كل يوم أربعاء، ونلتقيكم دائما لنلقي بين حضراتكم نشاطات وفعاليات الأسبوع القادم. أرجو أن يكون وقتنا معكم مفيدا وممتعا، فأهلا بكم. Nous aurons également la présentation en Lingala et pour cette semaine, j'ai à nouveau le plaisir d'avoir Germaine à mes côtés. Germaine, bonsoir. Bonsoir Bernard, Bote na Bino na Canal 29. Dans le menu que nous allons découvrir ensemble ce soir, vous allez découvrir que toutes ces informations, eh bien, il y a vraiment de quoi faire, se tenir au courant ou pratiquer sur la commune de Vernier. La première information sera un rappel, cela concerne le concours Vernier-Fleury. Vous savez que nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, toutefois il est important de se souvenir qu'il y a une date limite pour les inscriptions pour ce concours. Alors, ce concours Vernier-Fleury, il est ouvert à tous les habitants de la commune. L'idée, eh bien, c'est de fleurir vos balcons ou vos jardins et ainsi d'embellir Vernier. La date limite de dépôt de vos inscriptions a été fixée au 31 mai. Si vous voulez des informations en ce qui concerne les inscriptions d'une manière générale ou le concours en particulier, le numéro du service des espaces verts est à votre disposition et c'est le 022 306 07 00, on le redonne, 022 306 07 00. Et puis une question qui revient régulièrement, c'est bien gentil de nous inciter à nous inscrire, mais où peut-on trouver le bulletin d'inscription? Eh bien, il est dans le dernier numéro de l'actualité Vernier, mais il était également présent dans le numéro précédent. Donc si vous avez conservé soit le numéro du mois de mars, soit le numéro du mois d'avril, vous avez le bulletin d'inscription. Sans cela, vous pouvez bien évidemment le demander à la mairie. نبتدأ نشرتنا لاستعراض الأخبار لهذا الأسبوع بخبر عن مسابقة الأزهار، حيث ينتظر محبي الأزهار والذين مهتمين بتزيين شرفاتهم وحدائقهم ونوافذهم بالأزهار الجميلة، والمهتمين بتعلم أو اقتناء الأزهار، سيكون ذلك متاحا لهم وستقدم لهم فرصة جيدة للاشتراك في مسابقة الأزهار التي ستقام في منطقة فيرنيا. هذه المسابقة ليست لديها شروط مسبقة، لاحظوا كم هي مسابقة كريمة. ليست هناك شروط مسبقة للمتسابقين سوى أن يكونوا من محبي الأزهار ومن المهتمين بعالم الزهور. يمكنكم أن تقدموا أسماءكم عبر قسائم الاشتراك التي تحمل كافة المعلومات، كلها موجودة داخل الأكتيفيتي دو فيرنيا، سواء في شهر أفريل أو في شهر ماي. وأيضا إذا أحببتم أن تسجلوا المسابقة التي ستقام يوم 31 ماي، يمكنكم الاتصال على رقم الهاتف 022 306 0700. وكالرقم 022 306 0700. لا تفوتوا فرصة أن تكونوا بين الأزهار. Bandeko oyo nyonso afanya na commune biso ya Vernier, yango ete babongisi concours, babengi yango concours Vernier Fleury. Yango ezali mpona ba oyo balingaka kobongisa ba balcon na bango to ba veranda to bengi na ba fleur. Yango commune ya Vernier abongisi concours. Concours yango ekosila ti mokolo le 31 ya mois de mai. Voilà, ceux qui ont l'information, au Benga, na numéro 022 306 07 00. La bandele 022 306 07 00. Pe soko lingi ko s'inscrit, ko sa l'inscription na yo au Luki Actu Vernier, ezali journal o ya commune à Vernier, na kati kuna ba bulletin ezali au Komami, au Bosanate ti mokolo ya le 31 mai de concours wana ekangami mpona ba oyo nyonso balingaka kobongisa balcon na bango to ba veranda na bango.
Et puis une information qui va introduire une nouveauté sur notre commune qui apparaîtra à partir du samedi 30 mai. C'est une tradition qui se perd un petit peu, c'est ce qu'on appelle les marchés. Il y aura un marché qui va s'établir à Vernier-Village à partir du samedi 30 mai. Cela se reproduira tous les samedis. Les horaires, ce sera de 8h le matin à 13h. Et le lieu où les maraîchers vont s'établir, ce sera le terrain de basket de l'école des Ranges. Alors en préparation de cette nouveauté, si cela vous intéresse, que vous êtes exposant, marchand, eh bien vous pouvez contacter la police municipale pour savoir les conditions d'utilisation d'espace pour ce marché du samedi. Et le numéro d'appel que vous pouvez utiliser, c'est le 022 306 06 55, on le redonne, 022 306 06 55. D'ores et déjà, je crois que toute la population est impatiente de voir ce nouveau marché démarrer. On en rappelle la date le samedi 30 mai. ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف تعلن بلدية فيرنيا عن انطلاق السوق الأسبوعي لمدينة فيرنيا فيلاج، وسيكون هذا الانطلاق في يوم كل سبت بدءا من تاريخ 30 ماء هذا الشهر. سيكون هناك في كل سبت من الأسابيع القادمة سوق تقام في التيغان بساحة مدرسة غونش. وإذا كنتم من المهتمين بهذه السوق يمكنكم زيارتها كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 بعد الظهر. أما إذا كنتم ممن يرغبون في عرض بضائعهم فيمكنكم الاتفاق والاتصال مع البوليس مونيسيبال على رقم الهاتف الذي هو 0223060655. أكرر الرقم 0223060655. لا تنسوا أن الاتفاق يمر عبر لبوليس مونيسيبال كي تتم كافة الترتيبات مسبقا قبل انعقاد السوق الأسبوعي نهار كل سبت. bandeko bakonzi ya commune na biso basali eloko moko ya sika wala babongisi sika mpona kosala marché tobengi wenze e bakozala mokolo ya samedi nyonso napesa bino adresse epai bandozala mokolo ya samedi nyonso na ngonga ya 8h ti na ngonga ya 13h e bonzala na commune ya biso ya Vernier na terrain de basket ya école des Ranches yango e bandozala kuna samedi nyonso wenze bonzala kuna. Pe oyo alingi kobanda kotia biloko na ye na wenze koteka biloko na ye na wenze akoki kobenga na akoki kocontacter police municipale napesa numéro 022 306 06 55 na bandeli 022 306 06 55 mpona kozwa barenseignement mpe bakoyebisa yo ndenge wenze wana ebanda koleka. Bobosana te mokolo ya samedi nyonso na commune ya Vernier basali système ya wenze. Pour la montée au afin de la commune. Pour ceux qui suivent régulièrement les activités musicales des concerts au Lignon, on peut vous rappeler le prochain rendez-vous. Ce sera le dimanche 31 mai. Comme d'habitude, le concert commencera à 18h et la production que l'on retrouvera ce dimanche, ce sera l'ensemble Laudance Exultette. C'est un orchestre qui vient de Mâcon. On vous rappelle que pour ces concerts au Lignon, l'entrée est gratuite et qu'il y a un chapeau à la sortie. Voilà donc le prochain rendez-vous musical dans le cadre des concerts au Lignon. للمهتمين بالعروض الفنية والعروض الموسيقية حصرا والمهتمين بموسيقى لودونس إكزلتيت يمكنهم الاستمتاع بهذه المقطوعات الموسيقية بالحفل الموسيقي الذي سيقام يوم الأحد المصادف 31 مايو عند الساعة 6 في تومبل دو لونيون. وسيكون من حسن الحظ سيكون العرض مجاني والدخول متاح لجميع محبي الموسيقى. Mandeko tolobela mpona concert oyo nyonso asepelaka koyoka to kotala musique yango babongisi mokolo ya dimanche 31 mai na ngonga ya 18h
na temple de l'Union obosana te nyonso asepela na musique okoki kokende na temple de l'Union yango ezali ofele mpona moto nyonso obosana te mpona musique mokolo ya dimanche 31 mai na ngonga ya 18h. Et puis un rendez-vous que l'on retrouve d'année en année et qui, quand la météo est clémente en général, a un franc succès, c'est la fête des voisins. La date qui a été retenue pour l'année 2015, c'est le vendredi 29 mai. Ce sera donc d'ici à une semaine. L'occasion donc pour chacun d'entre vous de vivre la convivialité de votre quartier grâce à ces rendez-vous. Renseignez-vous auprès de vos voisins de paliers, de bâtiments, de rues. Il y a certainement quelque chose qui se passe à proximité de chez vous. عام بعد عام أثبت العيد الذي بالنسبة لي هو العيد المفضل لأنه يوفر لي فرصة مناسبة للتعرف على جيراني. أتحدث إذن عن عيد الجيران. عام بعد عام أكد هذا العيد جدارته وأيضا أكد نجاحه وسيقام كالمعتاد هذه السنة في يوم 29 من مايو. ومن الآن يجب أن نتحضر جميعا لخوض فعاليات وساعات التي يمكن أن نقضيها مع جيراننا. نبدأ بتحضير الأطباق التقليدية، الحلويات، وأيضا بعض الحكايات والوقت الكافي لكي نقضيه مع أصدقائنا ومع جيراننا الذين يستحقون أن نتابع معهم حياتنا الاجتماعية. فلذلك أتمنى أن تجدوا جميعا الوقت المناسب والكافي لكي تتبادلوا مع جيرانكم مشاعر المودة والصداقة وإدامة حياة الجيرة. bandeko bazali kobongisa fête de voisin boyebi awa basystème ezali kokutanisa bavoisin yango mokolo ya vendredi 29 mai ya 2015 fête ya bavoisin omonaka voisin na yo te mokolo wana peut-être okoki komona ye soki yo mpe okiti na fête wana okokuta bango babongisi mokolo ya vendredi 29 na voilà, il n'y a pas d'heure, non, il n'y a pas d'heure. Donc, on a vendredi 29 mai, kuna, voilà, beaucoup, kutana, elongo, naba, voisin nabino. Oui, tu as raison, il n'y a pas d'heure. En général, Ouais, ça c'est commence vrai. c'est après le travail, en gros, si tu veux, aux Ok, alentours de 18h30, d'accord. 19h. Voilà, bon, Toujours un rendez-vous musical, ce qui prouve qu'il y a le choix sur notre commune. Cela sera à la fin de cette semaine, vendredi 22 mai. Le lieu, cette fois-ci, c'est la maison Chauvet-Lulin. Le concert commence à 19h et ce sera un récital de piano avec Nicolas Corny. On vous proposera des œuvres de Bach, Mozart, Chopin, Strauss et Debussy. Et pour ce concert, eh bien, l'entrée sera libre. On vous en rappelle la date, vendredi 22 mai dès 19h et ce sera à la maison Chauvet-Lulin. بالعودة إلى الأخبار الموسيقية والعروض الموسيقية، هذه المرة يقدم لكم ميزون شوفي لولان عرضا موسيقيا سيقوده الموسيقار نيكولا كورني، وهذه المرة سيقدم مقطوعات موسيقية منتخبة من الموسيقى العالمية التي لها بصمات أو توقيع الموسيقار، مثلا الموسيقار باخ، موزارت، شوبان، شتراوس، دوبسي. وأيضا هناك خبر يتعلق بهذه المناسبة، وهو يعلن عن كرم معدي هذه المناسبة الموسيقية، إذ تعلن ميزون شوفي لولان عن أن الدعوة ستكون متاحة للجميع، أي دعوة عامة يمكن الجميع الحضور لهذا العرض الموسيقي، والذي سيكون في يوم 22 من مايو عند الساعة 7 مساء. bandeko toloba likambo ya festival onyoso balingaka kotala bafestival kuna na maison Chauvet Lulin babongisi mokolo ya vendredi 29 mai na ngonga ya 19h. Kuna piano ekobeta, piano ya Nicolas Cornis, œuvre ebele ekozala kuna ekobeta kuna atenge ya bino, œuvre ya Bach, ya Mozart, ya Chopin, pe ya ndenge na ndenge ekobeta kuna ezali ofele mpona moto nyonso okoki kokende koyoka œuvre wana na maison Chauvet Lulin mokolo ya vendredi 25 na ngonga ya 19h.
Je sais que lorsque l'on parle de la piscine du Lignon, tout le monde pense beau temps pour la piscine en plein air et surtout la mise en place des nouveaux horaires. Mais avec le temps qui fait ces derniers jours, on a le droit de se poser la question. Toutefois, c'est la réalité. Les nouveaux horaires sont en vigueur pour la piscine en plein air du Lignon. Ceux-ci seront valables jusqu'au dimanche 13 septembre, c'est-à-dire jusqu'à la rentrée. Quels sont ces nouveaux horaires pour la période d'été? Le lundi, eh bien, la piscine ouvre à partir de 11 heures et elle est accessible jusqu'à 20 heures. Sans ça, le reste de la semaine, c'est-à-dire du mardi au dimanche, les horaires sont à partir de 9h30 le matin et jusqu'à 20 heures. Et bien évidemment, seulement en cas de mauvais temps, la piscine intérieure est accessible. Sans cela, il va falloir vous mouiller, entre guillemets, sans jeu de mots. وبأجواء الصيف التي نبقى باستعراض فعالياتها، بيسين اون بلانير دو لينيون يعلن عن مواقيته التي ستستمر من وقت الافتتاح الصيفي وحتى نهاية الموسم الصيفي في 13 من سبتمبر عام 2015. أوقات دخول البسين ستكون طبعا يومية. يكون استثناء يوم الاثنين يبدأ من الساعة 11 قبل الظهر، ويقفل المسبح أبوابه عند الساعة 7 مساء. أما بقية الأسبوع بدءا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد ضمنا ستكون ساعات الدخول من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، لتوفير الفرصة بالتأكيد أمام مرتادي المسبح ليتمتعوا بأوقات أطول بسباحتهم داخل المسبح. نتمنى لكم قضاء أوقات طيبة في داخل البسين. bandeko boyebi ete moi ezali koya mpona bapiscine, bato nyonso basepela na kosokola na piscine, piscine en plein air, voilà, oyo ezali ouvert ya piscine ya Lignon e kofungwama mokolo ezali ya kofungwama deja ti mokolo ya dimanche 13 septembre 2015. Napesa bino bohoraire ya voilà avant bohoraire ya été oyo ya piscine. Mokolo ya lundi ebando fungama na ngonga ya 11h ti na ngonga ya 20h. Pe mokolo etikali mardi ti dimanche ebando fungama na tongo na ngonga 9h30 ti na ngonga ya 20h. Wone ebando fungama oyo eza piscine ouvert en plein air do na libanda. Pe soki mbula ebeti kaka soki mbula ebeti nde bakofongola piscine oyo ya kati ya ndako nde ya bakofongola yango, non sinon piscine eza kofungama ti mokolo ya dimanche 13 septembre. Na pesi bino bohoraire lundi mokolo na ngonga 11h ti na 20h, pe mardi ti dimanche na ngonga 9h30 ti na ngonga ya 20h wana toyolobela piscine ya Lignon. Et puis, quelques mots de la fanfare municipale de notre commune qui fête 125 ans d'existence. Et pour marquer cet anniversaire, elle va proposer à la population 7 représentations d'un spectacle qui méritera le déplacement puisqu'il s'agira de West Side Story. Cela est possible grâce à la coopération et la collaboration de l'Académie professionnelle de comédie musicale de Genève, de 20 solistes, chanteurs et danseurs, 50 choristes, 35 musiciens. Ce spectacle vous sera proposé à la salle des fêtes du Lignon. Les dates les plus proches de nous, car nous aurons l'occasion de vous rappeler les dates qui suivront, seront les 29, 30 mai à 20h et le 31 mai à 17h. Le prix de l'entrée pour ce spectacle est d'un montant de 30 francs. Et je vous le rappelle, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour ces 3 dates, il y aura encore 4 dates au mois de juin que l'on aura l'occasion de rappeler dans une autre émission, puisqu'il y a en tout et pour tout 7 représentations de West Side Story par la fanfare municipale de notre commune. fanfare municipale d'Auvergne تقدم لكم عرضها الموسيقي السنوي بالتعاون مع l'Académie professionnelle de comédie ميوزيكال دو جنيف. ستقدم لكم عرضها الموسيقي الكبير. هذا العرض سيكون بتقديم 20 مغني ومغنية وراقص أيضا منفرد. 20 شخص منهم سيؤدي وصلاته الفنية بشكل منفرد، وأيضا هناك 50
من الكورال، وأيضا 35 موسيقي على مختلف آلات الموسيقى. هذا العرض سيقدم على سال دو فيت دو لينيون. أيام العروض ستكون كالتالي: يوم 29 و 30 ماي سيقدم عند الساعة 8 مساء. أما يوم 31 ماي فسيقدم العرض الموسيقي عند الساعة 5 عصرا. تعريفة الدخول ستكون 30 فرنك لكل فرد. نتمنى لكم جميعا أن تقضوا أوقات ممتعة، أوقات طيبة مع هذا الاحتفال بالحقيقة، وليس حفل عادي، احتفال ضخم. أرجو أنه ينال رضاكم. Bandeko pona 125 ans ya fanfare municipal ya commune na biso ya Vernier bango babongisi bino makambo ebele masano ebele yango ezali collaborer na académie professionnelle ya comédie musicale ya Genève. Voilà bakozala 20 solistes, chanteurs, danseuses, kuna 50 choristes, 35 musiciens. Pe voilà ekozala badate ebele badate mosusu tokopesa bino nsima po voilà eza na salle de fête ya Lignon boya ebele oyo nyonso basepelaka na musique ekozala bien. Prix yango ezali 30 francs. Voilà mpona moto moko 30 francs. Mokolo ya vendredi na mokolo ya samedi, vendredi 29 na samedi 30 na ngonga ya 20h, pe mokolo ya dimanche 31 na ngonga ya 17h. Bobosana te ezali on a fêté 125 ans, il y a fanfare municipale, il y a commune Nabiso, il y a Vernier. Et puis, avant d'arriver au terme de l'agenda communal, encore 2 informations, mais que j'ai reçues en fin de journée hier et puis en fin de journée aujourd'hui, mais ça vous donne une idée de toutes les possibilités que l'on vous offre sur la commune de Vernier. La première information concerne la maison de quartier d'ailleurs Le Lignon, qui vous informe qu'elle reprend ses traditionnelles grillades avec le retour du beau jour. J'espère que ce sera le cas avec le fait que quand on allume les grilles, on va réchauffer l'atmosphère. Le premier rendez-vous que la maison de quartier vous propose, ce sera le mardi 26 mai, c'est de 19h à 22h. Et puis la deuxième information, c'est un événement qui va se dérouler tout au long de cette semaine sur notre commune. Ce sera la semaine du civisme sous l'égide de J'aime ma ville, j'en prends soin. On aura différentes opérations qui auront pour but d'encourager la population à préserver le cadre de vie, notamment contre les détritus, les dépôts sauvages d'encombrants ou encore en ramenant son caddie après avoir fait ses courses. Voilà les différents thèmes qui seront proposés lors de la semaine du civisme qui se tiendra tout au long de cette semaine sur notre commune. Si on ne sait pas quoi faire ce week-end ou le week-end prochain, c'est à désespérer. Ah ouais? Ouais. Tu veux que je te redonne la liste peut-être? Oui, j'ai besoin de ça. كما تلاحظون أحبتي، نشرتنا الأسبوعية لفعاليات الأسبوع وتماشيا مع مزاج وذوق الصيف فإنها خالية بمعظمها خالية من الأشياء الرسمية، وكلها تدعوكم لقضاء وقت جميل، وقت ممتع خارج البيت باستعراضات موسيقية أو أسواق شعبية أو فعاليات مسرحية. إذن لا حاجة للبقاء داخل المنزل. بالخبرين اللذين ألقاهما برنار، طبعا لم يتح لي الوقت لترجمتهما، إلا أن هناك حفل شواء كبير يخص كل المنطقة. أعتقد أنه سيكون من المناسب أنه الجميع يقضون وقت جميل مع عوائلهم وأصحابهم خارج البيوت للاستمتاع بأوقات رائعة معهم. الآن لم يتبقى لنا أنا وفريق العمل وزملائي سوى أن نحييكم ونقدم لكم أطيب أمنياتنا بقضاء أمسية طيبة وبقية أسبوع هانئة وعطلة أسبوع رائعة. إن أحببتم أن تتابعونا تجدونا دائما على صفحة الفيسبوك كانال 29، أو إن أحببتم أن تعيدوا مشاهدة حلقاتنا يمكنكم بسهولة أن تجدونها على الفيسبوك. أما إن أحببتم أن تتابعوا المعلومات التي فاتتكم خلال هذه النشرة يمكنكم ذلك في الإعادة لأمسيات السبت المقبل. أتمنى لكم أن تكونوا بكل خير وألتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
bandeko oui bandeko tokomi na ngona biso ya suka voilà baannonce nyonso topesi bino ezali ebele vraiment semaine oyo makambo eza ebele bobosana te nayebisaki bino commune na biso alingi kosala système ya wenze oyo nyonso alingi abanda koteka biloko na wenze wana acontacte so bokoti na site internet boluki journal ya vernier bomona makambo nyonso eza na kati baadresse etout voilà wenze bocontacte oyo alingi koteka kuna yango ekobanda deja mokolo ya samedi 30 mai wenze yango voilà et puis bobosana te fête à voisin baconcert nyonso topesi bino mpe lisusu maison du quartier ya air le lignon ozali kobongisa grillade mpona ete oyo mokolo ya le 26 mai na ngonga ya 19h ti na ngonga ya 22 19h ti na ngonga ya 22h voilà oyo banyonso basepena grillade boya ebele mpe bazali kolobela lisusu likambo ya Jean ma ville donc oyo nyonso alingaka commune na ye ville na ye olingi ezala propre voilà soki outi kosomba biloko biongo bwaka matiti bwaka esika babwakelaka outi osomba biloko na yo chariot na yo zongisa epai ezalaka mpo osala ville na yo propre ete bando orapele bino ntango nyonso voilà tokomi na ntango ya suka bolingi kolanda biso bokoti na Facebook site internet na biso bobeti canal 29 bokozwa biso na kati botika malamu tokomi basima. Et avant de se quitter, un petit message qui, pour une fois, s'adresse à vous qui regardez nos émissions, soit le mercredi, soit un autre jour de la semaine, et que vous les regardiez soit en étant dans la cité des Avanchais, sur la commune de Vernier ou en ville de Genève, ou voire même d'autres communes. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires par courrier électronique à canal29@bluewin.ch sur la qualité de réception de nos signaux, sur le contenu de l'émission, sur la manière dont vous percevez la réception de Canal 29. Tout cela nous intéresse et ne peut que nous aider à nous améliorer. Par avance, nous vous remercions de ceux qui nous enverront leurs commentaires. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Vous espère au rendez-vous la semaine prochaine, comme à l'accoutumée, à partir de 20h pour de nouvelles aventures sur le câble ou sur Internet.